बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूं सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। पीटीवी नेशनल मुल्तान की टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। आलमी इस्लाम की सरबुलंदी, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नमाज ईद मॉडल टाउन लाहौर में अदा की। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। इस मौका पर आलमी इस्लाम की सरबुलंदी, वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद उल अज़हा ऐवान सदर इस्लामाबाद की मस्जिद में अदा की। साबिक वज़ीर राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर मुमताज़ शख्सियात ने भी सदर मुमलिकत के हमरा नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। बच्चों और बड़ों का जज्बा ईमानी और जोशो खरोश दीदनी है। अलाइशें ठिकाने लगाने और सफाई के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा के मौका पर कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद दी है और अपने पैगाम में कहा है कि ये ईद सिर्फ जानवरों की कुर्बानी तक महदूद नहीं, हौसला इज़हार और कुर्बानी किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद है। भारतीय जारियत के दौरान कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया, अपने दिफा और वक़ार के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। हमें गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के मसाइल को भी याद रखना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद उल अज़हा के मौका पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी है और अपने पैगाम में कहा है कि ईद कुर्बा हमें हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के जज्बे की याद दिलाती है। अपने रवैयों में कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। उख़ुवत, इसार, मोहब्बत और इखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करें। हमें पाकिस्तान को एक अजीम और खुशहाल मुल्क बनाना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। कौम के हौसले और जज्बे सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। शोहदा के अजीम ख़ानदानों को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। ISPR। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तज़वीराती शराकतदारी को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मक्का मुकरमा में मुलाकात की और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी से आगाह किया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद ने कसीरल जोहती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़म का अयादा किया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपने दिफा में भारतीय जारियत का जवाब दिया। जनूबी एशिया में पायदार अमनात के ज़रिए ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। सऊदी वली अहद ने गज़ा की संगीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। मसला फ़लस्तीन के पुरअमन, मुनसिफ़ाना और पायदार हल की हिमायत का अयादा किया। आलमी बरादरी से ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने पर जोर दिया गया। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में इत्तफ़ाक़ किया गया है कि दोनों मुल्कों की क़यादत के विजन और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक शराकतदारी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उम्मत पर इब्तिला का वक्त है, ख़ुसूसन फ़लस्तीनियों पर, और आलमी इस्लाम इस पर खामोश है, बल्कि दुआ से भी एतराज़ किया जाता है। अल्लाह फ़लस्तीनियों को फ़तह से हमकिनार करे और उनके दुश्मनों को निस्तो नाबूद करे। कहीं ना कहीं हमने कोताही की है, हम भटक गए हैं, अल्लाह सीधा रास्ता दिखाए। सिहोनी फ़ौज के ईद के रोज़ भी गज़ा पर हमले जारी हैं। 52 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। खान यूनिस में इमारत गिरने से 4 इसराइली फ़ौजी हलाक और 11 ज़ख्मी हो गए। मशरिकी गज़ा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी, तबाह हाल गज़ा में इंसानी बहरान जारी है। इमदादी सामान की रसाई इंतहाई महदूद कर दी गई है। इसराइली का फ़ौजी कार्रवाइयों का इंदिया है।
جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں نماز عید کے ہزاروں روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں ملک کی سلامتی، امن و امان اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کرائی گئیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے دربار موسیٰ پاک شہید میں نماز عید کی ادائیگی کی رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا۔ ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژنز میں مجموعی طور پر ہزاروں مقامات پر نماز عید ادا کی گئی۔ صرف ملتان ریجن میں 2000 سے زائد مقامات پر عید کے اجتماعات ہوئے۔ جامع مسجد عیدگاہ، دربار حضرت بہاؤالدین ذکریہ اور دربار حضرت موسیٰ پاک شہید پر مرکزی اجتماعات منعقد ہوئے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے دربار موسیٰ پاک شہید میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ نماز ادائیگی اور دعا کے بعد چیئرمین سینٹ شہریوں میں گھل مل گئے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ہماری افواج نے ملک کی سلامتی کے لیے ہر محاذ پر جواں مردی سے مقابلہ کیا اور ملک کو امن کی طرف گامزن کیا۔ ہماری جو تحمل مزاجی اور ہماری ریسٹرینٹ اور جو ہماری ملٹری اور سول بردباری ہے، اس کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہمارے بیانیہ کو لوگ مان رہے ہیں۔ شہداء کے لیے اور فلسطین اور غزہ کے شہیدوں کے لیے بھی میں دعا بھی کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ سب مسلمان ان کی مدد کریں۔ بہاولپور ڈویژن میں بھی جامع مسجد عیدگاہ سمیت مختلف مقامات پر بڑے اجتماعات ہوئے، جہاں ہزاروں فرزندان توحید نے نماز ادا کی۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں بھی سینکڑوں مقامات پر نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ نماز کے بعد شہدائے پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ وہاڑی، لودھنا، میلسی، علی پور، رحیم یار خان، باہول نگر اور مظفر گڑھ سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں لوگوں نے عید کی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں اور قربانی کی سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری رکھا۔ عید کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ جنوبی پنجاب بھر میں ہزاروں پولیس اہلکاروں اور افسران نے حفاظتی فرائض سر انجام دیے تاکہ شہری بلا خوف و خطر نماز عید ادا کر سکیں۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ناظرین، آج عید قربان کے دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ہی ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد خوراک کی حفاظت، معیار اور صفائی کو یقینی بنانے کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ عید قربان کے موقع پر گوشت کے زیادہ استعمال سے گریز کیا جائے اور گوشت کے ساتھ سبزیوں کا استعمال بھی یقینی بنایا جائے۔ تفصیل بتا رہے ہیں خواجہ محمد کلیم۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی جانب سے ہر سال 7 جون کو ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے منانے کا مقصد محفوظ اور معیاری خوراک کے ذریعے بہتر صحت کی ضمانت ہے۔ خوراک میں کسی بھی قسم کے کیمیکلز کی آمیزش، ملاوٹ یا ناقص صفائی کی وجہ سے انسانی صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں افراد غذائی آلودگی کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ جنک فوڈز کی طرف جا رہے ہیں، وہ صرف جو ہے وہ باربیکیو، پیزا اور دین جو ہے فاسٹ فوڈ، اس کے علاوہ تیسری چیز کی طرف نہیں آتے، اور اب بہت زیادہ مٹن اور بیف کا جو ہے وہ استعمال ہوگا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے دیکھا کہ ایک بیلنسڈ ڈائٹ کے اندر ہم ڈیلی جو ہے 50 سے 60 گرام جو ہے وہ سبزی بھی ہماری انٹیک ہو رہی ہوتی تھی، اور ساتھ میں جو ہے فروٹس جو کہ وائٹامن اور منرل کا بہت بڑا سورس ہے، اس کا بھی ایک پارٹ ہونا چاہیے۔ صاف پانی، اچھے طریقے سے جسمانی صفائی، تازہ اشیاء کا استعمال اور کھانے کی چیزوں کو محفوظ طریقے سے رکھنا فوڈ سیفٹی کے بنیادی اصول ہیں۔ محفوظ خوراک صحت مند زندگی کی ضمانت بن سکتی ہے۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ضلع وہاڑی میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جانوروں کی علائشوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے عید الاضحیٰ پر آگاہی کیمپس لگائے گئے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں بہادر حسین سے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت عید الاضحیٰ پر ضلع وہاڑی میں صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ شہری جانوروں کی علائشیں ویسٹ بیگز میں ڈال کر کوڑا دان میں پھینکیں یا ستھرا پنجاب پروگرام کے عملہ کے حوالے کریں۔ ضلع بھر میں ماحول دوست طریقے سے علائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے 4,50,000 بایو ڈی گریڈیبل بیگز تقسیم کیے گئے ہیں۔ ان کیمپس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہو تو وہاں پہ لوگ آ سکیں، وہاں پہ ایڈیشنل ہمارے پاس ویسٹ کلیکشن بیگز موجود ہوں گے جو ڈی گریڈیبل ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس دفعہ جو بیگ دیے جا رہے ہیں
वो तमाम वेस्ट कलेक्शन के लिए डिग्रेडेबल है। अलैशों को तलब करने के लिए डंपिंग साइट्स बनाई गई हैं, जबकि यूसी और वार्ड्स की सतह पर कैंप्स लगाए गए हैं। सफाई शिकायत पर फौरी रिस्पांस किया जा रहा है। शहरी कुर्बानी के दौरान इन बैग्स का इस्तेमाल करते हुए सफाई में भरपूर किरदार अदा करें। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत आगाही कैंप्स भी कायम किए गए हैं। कैंप्स में वेस्ट बैग्स दस्तयाब हैं। शहरी हेल्पलाइन नंबर 1139 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बहादुर हुसैन, PTV न्यूज़, बिहाड़ी। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 और कम से कम 31, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 43 और कम से कम 31, डेरा गाजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 43 और कम से कम 29 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।